नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपंकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबाई दिंतु। वीडियो टी लाइक शेयर कर दिंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। चाषी खाता को आसिला पीएम किसान रो 18तम किस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खद महाराष्ट्र रे आयोजित कार्यक्रम रे बटन टिपी एका संगरे पूरा देशर चाषी अकाउंट को टंका पठाइछंती। तेबे पीएम किसान रो 18तम किस्ती रे 9 कोटी 50 लाख चाषी अकाउंट को 20,000 कोटी रु अधिक टंका प्रत्यक्ष भाव पठाइछंती। तेबे वर्ष को 3टी किस्ती रे प्रति 4 मास व्यवधान रे सरकार चाषी खाता को 2,000 लेखाएं पीएम किसान राशि पठाती। अर्थात वर्ष को 6,000 टंका। पूर्व जून 18 तारिख रे चाषी अकाउंट को 17तम किस्ती पठा जाइतिला। तेबे 2019 फेब्रुआरी चाषी सहायता पाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजना आरंभ होईछि। परवर्ती खबर आओ मात्र 3 दिन पर पुणी खाता को आसिबो सुभद्रा योजना टंका। दशहरा पूर्व महिला मानू भेटी देवाकू जाउछंती मोहन सरकार। पुणी लक्ष लक्ष महिला हेबे खुशी। गत सेप्टेम्बर 17 तारिख रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आओ मात्र 3 दिन पर पुणी खाता को आसिबो सुभद्रा योजना टंका। अक्टोबर 9 रे प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका महिला अकाउंट को जीवो। बारिपदारू एहार शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अक्टोबर 7 तारिख पर्यंत जो हिताधिकारी पंजीकरण करिथिबे सेमानंको मध्यरु 40 लाख रु अधिक हिताधिकारी पाइबे सुभद्रा टंका। वर्तमान पर्यंत 97 लाख रु अधिक हिताधिकारी पंजीकरण करि सारिछंती। कोटिए अधिक हिताधिकारी को दियाजिबो सुभद्रा टंका। परवर्ती खबर घोषणा है युक्त 2 परीक्षा तारीख। केबे परीक्षा हेबो से नहीं छात्र छात्री मन में प्रश्न रही बेले गतकाली तारीख घोषणा करिसेंती सीएचएससी रो परीक्षा नियंत्रक डाक्तर प्रशांत कुमार परिडा। 2टी पर्यायर रे युक्त 2 परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल एवं इंटरनल हेबा नहीं घोषणा करिसेंती। आसंता डिसेम्बर रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। डिसेम्बर 26 तारिख रु 30 तारिख जाए इंटरनल परीक्षा हेबो। यह सरिया परे जनवरी 2 रु 12 भितर प्रैक्टिकल परीक्षा हेबो। अन्यपटे फेब्रुआरी 15 रु मार्च 20 तारिख भितर मेन परीक्षा हेबो। वाणिज्य कला विज्ञान परीक्षार सूची आगामी दिन में प्रकाशित हेबो। परीक्षा सरिवार 45 दिन भितर फलाफल जारी हेबो। एने प्रशांत कुमार परिडा कहिसेंती। वर्तमान फॉर्म फिलअप जारी रही। जो माने कौनसी कारणवशत एथुरु बाद पड़ जाइछंती सेमाने फाइन देई करि पारिबे। घोषणा मुताबक 75% उपस्थापन नथिले एडमिट कार्ड मिलिबो नाही बोली से कहिसेंती। परवर्ती खबर पूजारे गड़ीबनी बस। आगामी 7 तारिख संध्या ठारो 8 तारिख संध्या 6टा पर्यंत दक्षिण ओडिशा और पश्चिम ओडिशा रे घरोई बस चलाचल बंद रहिबो। एने बंद डाकरा देइछंती घरोई बस मालिक संघ। पुनर्बार लक्ष्मी बस को राज्य सरकार ब्लॉक ठारू जिला मुख्यालय पर्यंत चलाचल पाई नोटिफिकेशन जारी करिसेंती। एहा को विरोध करी घरोई बस मालिक संघ बंद डाकरा देइछि। पूर्वतन सरकार एहा को मानिथिले वर्तमान सरकार पुणी लागू करने को जाउछंती। एथिरे घरोई बस क्षति सहिबो तेणु बंद डाकरा देई प्रतिवाद जणाइछंती। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश एवं पंजाब रो आसिबो आलू बिहन। नुआ आलू मिशन नहीं कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव प्रतिक्रिया रखिछंती। गत सरकार आलू मिशन करथिले जहा फेल होइथिला। हेले वर्तमान रो सरकार राज्य रे आलू उत्पादन अधिक पाई चेष्टा करुछंती। नवेम्बर रो प्रथम सप्ताह सुधा चाषी को आलू बिहन जोगाई दियाजिबो। बिहन समय सीमा भितर दिया जाउ नथिला। जनवरी रे आलू अमल समय रे दिया जाइथिला। सेतिपाई आलू मिशन फेल मारिथिला। हेले एबे उत्तर प्रदेश एवं पंजाब रो आलू बिहन आसिबो बोली कृषि मंत्री कहिसेंती। सेहीपरि हाइब्रिड शीतल भंडार पाई पीपीपी मोड रे लोकन को प्रस्ताव दिया जाइछि। सबु सब डिविजन रे शीतल भंडार हेबो। अनेक लोक आवेदन भी करिसेंती। परवर्ती खबर गभीर समुद्र रे एक जहाज बुड़ी जाउथवर वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। एही घटनाटी गोवा रे घटिथिबा सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। वीडियो रे ओवरलोड पाई हठात जहाजटी बुड़ी जाउथवर चित्र देखिबाकू मिलुछि।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏବଂ 64 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୋଆରେ ଘଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଆ ପୁଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଜଣାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଫ୍ରିକାର କାଙ୍ଗୋ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା'ମାନଙ୍କ ରହଣି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ e-district.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 16,009 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ ଓ ନବନିଯୁକ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ। ଅନିୟମିତତା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଭାଇରସ ପ୍ରକୋପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୁଆଣ୍ଡାରେ ଏହି ଭାଇରସ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରୁଆଣ୍ଡାରେ ଏହି ଭାଇରସ କାରଣରୁ 11 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇରସ ପାଇଁ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାର୍କବର୍ଗ ଇବୋଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏହି ଭାଇରସ, ହେଲେ ଏହା ଇବୋଲା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।